Yes, thank you very much. Yeah, if the others, you may open the camera. I wanna check your attendance based on the information that I see here in the screen. Ini saya lihat ada 6 orang ya. Yeah, listen to learn the topic that we're discussing in this meeting for 12 meeting. We are going to talk about the concept of wawasan Nusantara. In civic education class, we have an important topic that I want to explain today about the Indonesian Archipelago Outlook, or in bahasa we call as the concept of wawasan Nusantara. This one salah satu bagian yang nggak terpisahkan when we are talking about the concept of civic education. One important topic that I want to share today is about the concept of wawasan Nusantara, or in English we call as the Indonesian Archipelagic Outlook. Indonesian Archipelagic Outlook. Firstly, we have to know what wawasan Nusantara is, or what Indonesian Archipelagic Outlook is. We can define the concept of wawasan Nusantara or Indonesian Archipelagic League is Indonesian's national perspective and the way of thinking that views the entire Indonesian archipelago. Theoretically, Indonesian nationals perspective and the way of people thinking that views about the entire Indonesian of the archipelago. Jadi kalau kita bicara secara konsep, secara teori, secara definisi bahwa wawasan Nusantara itu adalah sebuah pandangan dari warga negara atau pandangan dari bangsa kita. Bagaimana kita melihat Indonesia secara keseluruhan. How can we see Indonesia, entire Indonesian archipelago, including its land, the sea, its space, people, and natural resources as one of united. Jadi bagaimana kita melihat Indonesia dari segala sudut pandang, melihat Indonesia dari berbagai perspektif, melihat Indonesia, melihat daerah, daratannya, lautnya, udaranya, masyarakatnya, budayanya, sumber dayanya, dan sebagainya. Because it serves the guiding principle of maintaining a national unity, sovereignty, and sustainability. Karena ini adalah bagian dari cara kita memaknai Indonesia secara keseluruhan. As Indonesian people, as Indonesian citizen, we see Indonesia not only in one perspective, but how can we see Indonesia in entire perspective, in all perspective. Based on Constitution, based on Indonesian Constitution 1945, Constitution of Republic of Indonesia, wawasan Nusantara or Indonesian Archipelago Outlook here we can define as the Indonesian people perspective and attitude regarding themselves and their environment based on the Pancasila and the Constitution of Republic Indonesia, which ties the national unity and territory integrity in all aspects of Indonesian life. Jadi kalau kita ambil dari definisi undang-undang bahwa yang dimaksud dengan wawasan Nusantara itu adalah cara pandang masyarakat Indonesia atau perspektif masyarakat Indonesia, termasuk perilaku atau attitude masyarakat Indonesia, kita sebagai warga bangsa Indonesia, regarding themselves, yang berkaitan dengan diri mereka sendiri, lingkungannya. Not only we're talking about themselves, but how the environment and related to this context, based on Pancasila and 1945 Constitution. Firstly, we are going to talk about the historical background. Ya, kita pertama harus paham tentang sejarah dulu.
As we know, Indonesia consists of more than 17,000 islands in it, hundred of ethnic groups, uh, so many local languages, and also various of diversity of Indonesia. Sebagaimana yang kita udah ketahui bahwa Indonesia ini negara dengan jumlah pulau yang sangat banyak, more than 17 17,000 islands, from the biggest one to the smallest one. Ada 17.000 pulau, hundreds of ethnic group, ada ratusan suku, local languages. We have so many local languages here in Indonesia. And Indonesia also is very rich with the cultures. Indonesia itu kaya sekali dengan budaya. What does it mean by this context? It means that by saying this diversity, it creates both opportunities and challenges. Tentu kekayaan dan keberadaan Indonesia ini akan membawa perspektif yang beragam ya. Ada tantangan di situ, ada peluang di situ. Therefore, wawasan Nusantara or Indonesian Astrological Outlook developed to strengthen national integration. Jadi wawasan Nusantara dalam konteks ini akan memiliki peran sebagai penguat integrasi bangsa and prevent regional fragmentation dan akan mencegah eh, perpecahan dalam di Indonesia itu sendiri. There are main principle when we are talking about the wawasan Nusantara or a national astrologic uh, outlook. Kalau kita bicara dan membahas secara detail berkaitan dengan wawasan Nusantara, there are some main principle that's important. Ada beberapa prinsip-prinsip utama yang harus kita pahami. The first principle is the unity of territory. Okay. The unity of territory means Indonesia is viewed as one inseparable group, geographically ethnic. Indonesia is viewed as one of inseparable geographical entity. Jadi Indonesia harus dilihat satu kesatuan yang tidak terpisahkan. From Sabang to Merauke, Indonesia has so many islands from eastern part of Indonesia, from the western part of Indonesia to the eastern part of Indonesia, or it's very popular we say is from Sabang to Merauke. We have to see this as one inseparable geographical entity, satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai negara kesatuan Indonesia. What does it mean? It means that the land, the sea, the airspace are form of single national territory. Jadi laut, udara, air, dan semua ini adalah menjadi satu teritori nasional, satu daerah, satu apa namanya teritorial, batasan-batasan yang tadi saya sebutkan itu tidak bisa terpisahkan satu sama lain. It is the principle of unity of territory. The second one is the unity of the nation. Despite the ethnic, the religious, culture, as well as the linguistic differences, all Indonesia belong to one nation. Terlepas dari kita beragam, berbeda tadi, banyak perbedaan. Tetapi ingat, Indonesia belongs to one nation. Indonesia itu satu negara. We call as Negara Kesatuan Republik Indonesia. And the third principle is the unity in the politics. Unity, what does it mean by the unity in the politics? Unity in the politics here means that all regions are part of one political system under the sovereignty of Republic of Indonesia. Jadi semua daerah, semua wilayah masuk dalam satu sistem politik kita di bawah satu sistem politik yang berkedaulatan, yang memiliki kedaulatan. Ya. Kedaulatan rakyat yang berkedaulatan, yang memiliki otoritas untuk mengatur dirinya sendiri.
The first principle is the unity in economy, persatuan dalam hal ekonomi. Uh, what does it mean by the unity in economy? When we are talking about the unity economy in the context of Wawasan Nusantara, economic resources throughout the country should be utilized for prosperity of all the citizens. Jadi kesatuan pusat ekonomi artinya bahwa semua sumber ekonomi yang ada di negara ini, yang dimiliki negara ini, apapun bentuk sumber dayanya, sumber daya alamnya, should be utilized for the prosperity of all people of Indonesia. Jadi semaksimal mungkin harus dimanfaatkan, dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Are you still with me? Halo? Baru 7, masih 8 orang ya, belum nambah orang-orangnya. Oke, nggak apa-apa, saya lanjut ya. Masih terdengar ya suara saya? Saya, Masih, Pak, masih. saya lagi ngomong sendiri, kalian kemana gitu ya. Karena ini limited access, limited time for this Zoom, jadi saya eh, akan memberikan paling kita beberapa menit, sekitar 15 menit lagi ya. Karena ini waktunya Zoom-nya memang terbatas untuk 40 menit. Yeah, number four, the fourth principle is unity in economy. It means that economic resources of Indonesia that Indonesia has should be used for the maximum prosperity of Indonesian people. Jadi sumber-sumber ekonomi, kekayaan yang dimiliki negara ini, bangsa ini, semaksimal mungkin harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia. So what's problem in Indonesia right now that so many people claim that the resources of Indonesia now are not used maximizing of this for Indonesians prosperity instead of so much Indonesian resources are for foreign country. Ini yang sering kita dengar para pakar menyatakan atau memberikan statement bahwa kekayaan kita banyak tidak dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyat, tetapi malah dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak asing untuk mengeruk kekayaan alam kita untuk dibawa untuk kekayaan negara mereka. Nah, the program of President right now, what we call as hilirisasi, it is one of the purposes. How this concept, this program to maximizing of the Indonesian resources. Jadi mulai kita tidak mengirim bahan-bahan mentah keluar, tapi bagaimana bahan-bahan mentah ini diolah dalam negara sendiri, kemudian dimaksimalkan, kemudian baru kita jual hasilnya. Jadi sejauh ini yang kita kirim itu adalah barang mentah, harganya murah, dan mereka kemudian membuat barang sesuatu yang kemudian dijual balik ke Indonesia dengan harga yang mahal. Sumber daya alam kita dibawa ke luar negeri, diolah di luar negeri, dijual lagi ke Indonesia dengan harga yang berlipat ganda. Nah, our government, President Prabowo Subianto, for his campaign stated program of hilirisation. Bagaimana bahan-bahan mentah, barang-barang yang didapat di Indonesia ini tidak dibatasi, diekspornya dibatasi, tapi diolah dulu menjadi barang jadi. Setelah diolah, membuat barang-barang yang kemudian dijual dengan harga tinggi untuk kemudian digunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Itu ya, jadi eh, prinsip yang keempat, the fourth principle, ya, the fourth principles of
wawasan Nusantara. And number five, unity in social culture life. Unity in social culture life. Jadi persatuan dalam kehidupan yang beragam dalam konteks sosial budaya kita. As I mentioned before, that Indonesia is a rich culture with diversity cultural, dengan keberagaman kita yang sangat berbeda dari satu daerah. The culture diversity is practiced while promoting national identity. Nah, bagaimana keberagaman budaya ini dianggap harus dijadikan sebagai salah satu hal kekayaan yang dimiliki bangsa ini untuk menguatkan identitas nasional kita, to strengthening of national identity. Papuan cultures are very, very different than Sundanese culture. In eastern part Indonesia, dari Papua, East Nusa Tenggara Province, they're rich, they have the cultures, and how the diversity of the culture diversity can be used respected for the promoting of national identity in the futures. Bagaimana keberagaman budaya ini kita harus jadikan sebagai momentum untuk menguatkan identitas nasional kita, persatuan dan kesatuan negara kita. And the sixth point is the unity in defense and security. Ini persatuan dalam hal keamanan dan kenyamanan kita. Any threat to one region is considered a threat to entire of the nation. Jadi persatuan dan kesatuan dalam konteks pertahanan dan keamanan gini maksudnya adalah ketika ada kejadian yang terjadi di belahan daerah Indonesia ini adalah harus kita jaga sama-sama. Let's, for example, in Papua right now still there's the movement atau gerakan the freedom for Papua misalnya. Yang masih terjadi di Papua itu ada gerakan untuk pembebasan Papua, bahkan sering terjadi tembak-menembak sampai hari ini belum selesai. Nah, tentu ini harus kita jadikan sebagai problem bersama, bukan hanya problem bagi masyarakat di Papua, tapi ini adalah problem bangsa Indonesia, sehingga semua orang, all of us, have the responsibility to be interpreted part of the context domain. Ini akan menyebabkan kita merasakan ketika teman-teman kita, saudara kita di Papua mengalami situasi yang belum nyaman, belum aman. Nah, kita di bagian barat Indonesia misalnya, Sukabumi, kita harus bisa menjadikan ini sebagai momentum untuk saling menguatkan satu sama lain, saling mengikat rasa solidaritas nasional kita atau national identity kita. Okay, ladies and gentlemen, we go to what are the objective of Wawasan Nusantara? We are talking about the objective. Apa sih tujuannya? Ya, tujuan Wawasan Nusantara. Objective of Wawasan Nusantara. There are some objective that we can mention in this good opportunity. The first is to strengthen national unity and integrity. Untuk memperkuat persatuan dan kesatuan, integritas kita. The second, to promote the harmony among these diverse communities. Menjamin keharmonisan di antara keberagaman masyarakat. The third is to ensure the equitable development across regions. Memastikan bahwa adanya equitable development, pembangunan yang merata, yang harus terjadi secara merata di seluruh Indonesia, not only focus in Java Island, for example, but how the process of development, the process of national development also applied in Papua, in eastern part of Indonesia, in Kalimantan, in Sumatra, and other area of Indonesia. Number four is the objective of Wawasan Nusantara is to safeguard of national sovereignty. Ini untuk menguatkan kedaulatan rakyat, kedaulatan nasional. And the last objective is to foster patriotism
as well as national consciousness. Jadi bagaimana mendorong kecintaan, patriotism, cinta tanah air, nasionalisme dan nasionalisme kita. It is objective of Wawasan Nusantara is very relevant with that we are discussing in this good opportunity. And now we go to what are the importance of Wawasan Nusantara. Apa pentingnya kita memahami Wawasan Nusantara as the nation, as the citizen of the Republic of Indonesia. Ladies and gentlemen, when we are going to talk about the importance of Nusantara, here they are in this era, in the globalization era, regional autonomy era, and rapid technology advancement era. Jadi di tengah-tengah perkembangan dunia yang globalisasi dunia, di tengah perkembangan sains dan teknologi, perkembangan kemajuan teknologi hari ini, wawasan shall remain essential. Wawasan Nusantara still very essential to apply the merged community. How can it be considered? There are some reasons that it's important to discuss of it. Ada beberapa yang menjadi dasar yang penting untuk menjadi bahan kajian kita. Mengapa wawasan Nusantara menjadi penting untuk kita sesikan dalam diri kita? The first is the preserve of Indonesian territorial integrity, untuk menjaga dan melindungi integritas teritorial kita. Ya, penting. The second, encourage social cohesion, bagaimana membangun dan menyatukan, mendorong terjadinya kohesi sosial. Number three is support national resilience, bagaimana menguatkan nasionalisme kita, resilience, national resilience, menguatkan kecintaan kita akan bangsa dan negara kita. And number four is guide policy making and national development. Ini akan menjadi salah satu panduan bagi pengambil kebijakan, ya, membuat kebijakan untuk pembangunan nasional kita. And the fourth is the Indonesian position in international relation. Dan ini akan dijadikan sebagai penguat, bagaimana menguatkan posisi Indonesia dalam konteks global. I give you a simple examples of Wawasan Nusantara itself in the practices. Ini ada contoh sederhana yang mungkin bisa saya share bagaimana konteks Wawasan Nusantara dalam kehidupan kita. As I explained before, how government in this context, in government effort to develop infrastructure. To develop infrastructures not only in island of Java, not only focus on infrastructure in Java Island, but also focus, but also distribute the proportionally for the remote regions. Tapi juga harus memberikan proporsi yang proporsional di luar Jawa, like Papua, Maluku, and Kalimantan. This reflection that the principle that all religions are equally important part of this. Ini akan menjadi refleksi tentang bagaimana Indonesia ini bukan hanya Jawa, tetapi Indonesia ini terdiri dari berbeda-beda. Ada Pulau Jawa, ada Sumatera, Kalimantan, Papua, Maluku, Nusa Tenggara, dan sebagainya. From issue dan discuss dari berbagai hal yang kita diskusikan hari ini, we can conclude. Sorry, ada suara yang bocor, Muhammad Fauzi. Yes. The conclusion that we can get from this explanation that I showed you before, ada beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang bisa kita pahami dan kita bisa ambil dalam proses ini adalah, but Wawasan Nusantara is a strategic national outlook that emphasizing Indonesian unity and diversity. It's encourage the all citizen to view of the archipelago as the one nation, one homeland, and one of the shared future. Through this perspective, Indonesia seek to maintain of national integration
achieve the equitable development as well as the strengthen the sovereignty of rapidly of Indonesia changing the world. Nah, dari paparan yang tadi saya sampaikan berkaitan dengan konsep wawasan Nusantara, jadi kita bisa pahami dan dapat poin yang sangat penting adalah bahwa wawasan Nusantara adalah a strategic national outlook, wawasan strategi nasional bagaimana negara ini melihat Indonesia secara keseluruhan. How Indonesia see Indonesia not only in small perspective but in all perspective, in all contexts. As I explained before about the simple examples about the process of building the infrastructures. Indonesia is not only owned by Javanese people. Jadi Indonesia ini bukan hanya di Jawa, tapi Indonesia ini harus dibangun di daerah-daerah lain. So the system of IKN, for example, right now, it is one of strategy of government, I think, for how the advancement in other country, in other island, like in